عمران خان نے ترجمان پاک فوج کے بیان کی تردید کر دی. کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ 3 تجاویز لے کر آئی, الیکشن والے آپشن سے اتفاق کیا. امریکی دھمکی آنے پر اتحادی بھی چلے گئے. نومبر سے حکومت کے خلاف سازش شروع ہوئی تھی. عمران خان نے نیا الزام بھی لگایا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا. جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں کرنا چاہیے تھا, عدالتی محاذرائی نہیں کرنی چاہیے تھی. فوجیوں کو بھی ڈی ایچ اے میں پلاٹ ملتے ہیں, ان کی مرضی جو چاہیں کریں. عمران خان کا توشہ خانہ کا حساب مانگنے والوں کو جواب. بولے توشہ خانہ سے جو کچھ لیا وہ ریکارڈ پر ہے. تحائف 50% ادائیگی پر خریدے. ایک صدر نے گھر پر تحفہ بھجوایا, وہ تحفہ توشہ خانہ بھیج کر آدھی قیمت ادا کر کے دیا. تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں, تحفے بھی ریاست کے, مرضی بھی ریاست کی. مریم نواز کا عمران خان کو جواب. کہتی ہیں اب تمہاری دھونس نہیں چلے گی, آنکھیں کھول لو, تمہاری جعلی حکومت اور تمہارا مستقبل دونوں ختم ہو گیا, تمہیں اب حساب دینا پڑے گا. عمران خان نے 50 نہیں 20% پر تحفے اٹھائے. 14 کروڑ مالیت کی چیزیں صرف 3 کروڑ میں خریدی. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب حقائق سامنے لے آئیں. کہتی ہیں فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو سزا ملے گی. عمران خان کی چوری اسٹیٹ بینک نے دستاویزات سے پکڑی. روبوٹک ٹویٹر ہینڈلز ہیں جو باٹس کے نام سے انہوں نے اس فورن فنڈنگ کا کالا دھن کما کر جو پیسے سے یہ باٹس خرید رہے ہیں, وہ باٹس اس 924 میں سے 532 ہیں. یہ ڈیٹا اوتھینٹک ٹویٹر سے حاصل کیا گیا ہے, جس میں 532 روبوٹک ٹویٹر ہینڈلز ہیں, جس میں یہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے, جس کا شخص کا نام عمران خان ہے. مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے سے پردہ اٹھا دیا. کہا اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, ٹویٹر ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں. ان کا ٹرینڈ 924 ٹویٹر ہینڈل سے جاری ہوتا ہے. اوریجنل اکاؤنٹ جنریٹر صرف 33 ہیں. ٹویٹر اکاؤنٹس کی تفصیلات اداروں کے حوالے کی جائیں گی. عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا انہیں روزگار چاہیے یا عمران خان کا جھوٹ. روبوٹک ٹویٹس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے یا معاشی ترقی کے. پاک فوج کے خلاف نفرت انگیز مواد پھیلانے کا معاملہ. ایف آئی اے نے 11 شہروں سے 19 افراد گرفتار کر لیے, مقدمات درج. گرفتار ملزمان پر اداروں کے خلاف نفرت انگیز ٹرینڈ چلانے کے الزامات. خیبر پختونخوا سے 4, پنجاب اور اسلام آباد سے 7 افراد گرفتار. آدھی رات کو عدالت کھولنے کا سوال کرنے والوں کو چیف جسٹس کا جواب. یہ 24 گھنٹے کام کرنے والی عدالت ہے, کسی کو سپریم کورٹ پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں. 10-15 ہزار لوگ جمع ہو کر فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں. فیصلوں پر تنقید ہو تو فیصلے کیوں سنائے. صدارتی ریفرنس میں جسٹس سمرتا بندیال کے ریمارکس. مزید کہا سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں. آئین کی خلاف ورزی چھوٹی بات نہیں. آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی آرٹیکل 6 کا کیس نہیں بنتا. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی, اس لیے نوٹس لیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیم فائنل. 36 رکنی وفاقی کابینہ کل حلف اٹھائے گی. نون لیگ کے 14, پاکستان پیپلز پارٹی کے 11 اور جے یو آئی کے 4 وزراء شامل. 7 وزارتیں دیگر اتحادیوں کو ملیں گی. صدر عارف علوی کا ایک بار پھر حلف لینے سے انکار. حلف چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی لیں گے. یہ منصوبہ جو کہ بدقسمتی سے 4 سال تعطل کا شکار رہا, پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے جو دفاع کے اخراجات ہیں وہ بھی اب قرضوں سے ہم اس کو پورا کرتے ہیں. لاہور میں جو اورنج لائن جو ایک تحفہ ہے چین کا, کس طرح تعطل کا شکار کروایا گیا پی ٹی آئی کے وکیلوں نے لاہور ہائی کورٹ میں, کہ میں انشاءاللہ کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا. اور رمضان شریف میں یہ مسافر جو ہیں وہ فری جائیں گے, ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, کوئی ان کو ٹکٹ نہیں دینی پڑے گی. میرے وزیر اعظم بننے پر عمران خان کو گھبراہٹ ہے, عوام کی گھبراہٹ ختم ہو چکی ہے. وزیر اعظم کا پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک میٹرو بس منصوبے کے افتتاح پر خطاب. کہا فنڈز موجود تھے, سب کچھ تھا, لیکن کام کرنے کا عزم نہیں تھا. جس منصوبے پر موت کی کیفیت تھی اسے 4 دن میں بحال کر دیا. پی ٹی آئی کے دور میں دفاع کے اخراجات بھی قرضے لے کر پورے کیے گئے.
शहबाज शरीफ का माह रमजान में शहरियों के लिए मुफ्त सफर का ऐलान। सदर आरिफ अलवी का गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे पर काम जारी रखने का ग्रीन सिग्नल। बरतरफी की समरी का फैसला होने तक अपने फराइज अंजाम देते रहें, सदर की हिदायत। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने नया शोशा छोड़ दिया। कहा, उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर को ना भेजने के बावजूद मंजूर किया गया। मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। चाहे वो चला गया, उसको हमने रुखसत कर दिया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जद्दोजहद की है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं, दोबारा उसके अंदर धांधली के इम्कानात हैं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान ने 1 साल के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं नई हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए है। इमरान खान को रुखसत कर दिया। कौम को अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं तो असम्बलियों से इस्लाहात कर ली जाएं। अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, मसलहत की हद होती है। वो तो पिच पे लेट गया हुआ है। वो कहता है कि मैं ये मुल्क नहीं चलने दूंगा क्योंकि मुझे जो है रात को अदालत लगा के निकाला गया। पहली तकरीर में जो है वो मुख्तलिफ अदारों के ऊपर भी उन्होंने अटैक किए, जिसमें अदलिया भी शामिल थी। कल की तकरीर में थोड़ा सा उन्होंने कंसिलिएटरी आवाज़ें जो है उनकी आवाज़ में जो है एक कंसिलिएशन थी। गैर मुल्की फंडिंग लेने वाला हमें इम्पोर्टेड का ताना दे रहा है। चोर मचाए शोर का सिलसिला बंद होना चाहिए। कप्तान पिच पर लेट गया, कहता है रात को अदालतें लगाकर निकाला गया। ख्वाजा आसिफ की इमरान खान पर तनकीद। लीगी रहनुमा ने जल्द इलेक्शन की तजवीज़ भी दे दी। नफीसा शाह कहती है मुल्क में बगावत और इनकलाब जैसा माहौल बना दिया गया। मईशत का बुरा हाल है। बहाली के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा रोकने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार वकील को 5,000 रुपये जुर्माना। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी होने का हुकूमती ऑर्डर पेश नहीं कर सका। अदालतें महज प्रेस रिपोर्ट्स पर कार्रवाई नहीं किया करती। इश्तिहारी के सरेंडर करने तक हुकूक बहाल नहीं होते। इश्तिहारी से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के बिला मुकाबला वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। अपोजिशन ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। सरदार तनवीर इलियास ने ओहदे का हलफ उठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईदुल मालिकी का दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ का तिजारत, सरमायाकारी, स्ट्रेटेजिक के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर जोर।